ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ ରୁମ୍ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାର୍। ଯେଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାତି କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା ଅପରାହ୍ନ ବେଳକୁ ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଗର ଅପଡେଟ କୁ ନେଇ କଣ କହିବେ ସାର୍? ଆଜି କେମିତି ରହିବ ପାଗ? ନମସ୍କାର। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଉ ପରିବେଶ କାଲି ଆପଣ ସେଟା ଦେଖିଥିଲେ, ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ର ଜିଲ୍ଲା ମାନେ କିଛିଟା ଉତ୍ତର ଜିଲ୍ଲା, କିଛିଟା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ଝଡର ଅବସ୍ଥିତିଟା ଗୁଜରାଟ ଆଉ ଆମର ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହଉଛି। ତେଣୁ 28 ତାରିଖ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆମର ଯୋଉ ଝାଡଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରଭାବଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହବ। ଆଜି ବି ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାଲି ଅପରାହ୍ନ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କାଲିଠୁ ପାଗରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଅଧିକା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ, କାରଣ ଯୋଉ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସର୍କୁଲେସନ ତାର ଅବସ୍ଥିତିଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଖାପାଖି ଆଉ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ, ତା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଟିକେ ସକ୍ରିୟ ହବ ଆଂଶିକ ରୂପେ। ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବଟା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହବ। ତା ସହିତ ଆମର ମାୟାମାରର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବଟା, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରଭାବଟା ହଉଛି ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ, ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୂର୍ବ ଆଡକୁ ଆଉ ଅଗ୍ରସର କରିପାରିବନି। ଟିକେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିବ 28ରୁ ନେଇକି ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ପୁଣି 2-3ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଝଡର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଓଡ଼ିଶାର ଉପରିସ୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ବିଜୁଳି, ଘଡଘଡି, ପବନ, କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି, କୋହଲା ପାଗ, ଯୋଉ ଆମର ଟିପିକାଲ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଟିକେ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମୋଟାମୋଟି ମତେ ଲାଗୁଛି 28ରୁ ଯୋଉ 2 ସମୟସୀମା ରହୁଛି, ଟିକେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଣ୍ଡିସନ କାଳବୈଶାଖୀର ରହିପାରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଯେଭଳି ଭାବେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ କାଳବୈଶାଖୀର ବା ପଶ୍ଚିମା ଝଡର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ବିଶେଷ ଭାବେ ଏହା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ? ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବ ବା ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହବ କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସମୟ ସୀମାଟା ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 27 ତାରିଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଭାବଟା ମୋଟାମୋଟି ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ 5 ତାରିଖ କି 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 10 ଦିନ ରହିଲାଣି। 10 ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାବିତ ହବ। ଉତ୍ତର ହଉ, ପଶ୍ଚିମ ହଉ, ଦକ୍ଷିଣ ହଉ, ପୂର୍ବ ହଉ, ପ୍ରଭାବିତ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ନେବେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବର ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଉପକୂଳରେ ରହିପାରେ, ତାପରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିପାରେ, ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିପାରେ, ତାପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ ଓଡ଼ିଶା ଆଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହବ। ଉପକୂଳରେ ଟିକେ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଯୋଉ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବଟା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବକୁ ହଉଛି ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ, ସେ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥାୟୀ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସର୍କୁଲେସନ ଆମର ଝାଡଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି, ତାର 2 ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହବ, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଟିକେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏମାନେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶା ମତେ ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହବ ଏଇ ଯୋଉ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଇବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର, ମୁଁ ଏବେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ତେବେ ସାର୍, ଏପ୍ରିଲ 28ରୁ ମେ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତାହା ପୂର୍ବ କାଳବୈଶାଖୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ହେବ ନା କମ ପ୍ରଭାବ ଦେବ? କଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆକଳନ? କଣ କହିବେ ସାର୍? ଯଦିଓ ଆପଣ ଏହାର ଆନ୍ସର ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
नहीं देखो सबू काल बैशाखी गोटे विभिन्न विभिन्न प्रकार परिस्थिति उपजी थाए आप मार्च मसरे दीटा बोधे एपिसोड देखिले काल बैशाखी एप्रिल मसरे 8 ରୁ 17 गोटे काल बैशाखी देखिले पुणी वर्तमान 28 कि 26 एप्रिल आपण मे 7 8 पर्यंत काल बैशाखी देखिए सबू काल बैशाखी प्रभाव जमी कहले प्रथम काल बैशाखी आम बहुत बड़ बड़ कुआ पथर पड़ा तेणु सबू काल बैशाखी को गोटे तुलनात्मक भाव नि पारन गोटे विभिन्न प्रकार परिस्थिति किंतु ए काल बैशाखी गोटे वैशिष्ट्य होची जे गोटे बेसी समय पाई ओडिशा प्रभावित टिके बेसी हेबार ओडिशार सबु अंचल आम मुख्यतः आगुरी उत्तर ओडिशा प्रभावित होता टिके उत्तर किछटा उपकूलवर्ती प्रभावित होता कि जो काल बैशाखीटा आसूची लगुच समस्त अंचल ओडिशा प्रभावित हम बेसी समय प्रभावित हम सेटा आर वैशिष्ट्य लगुच सेमती तुलनात्मक भाव में कहूनी जे एटार कारण गोटे काल बैशाखी जो बैशाख बिहार जाइला 30 जन कि 50 जनकर मृत्यु होता सेटा भी बहुत विपज्जनक अवस्था तेणु आमको सचेतन रहा पड़ो प्रभाव तो रहिबो। आज्ञा सर सर एथर मौसुमी ठीक समय आसीबो ना प्रति वर्ष भली विलंब रे आसीबो भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ किसी सूचना रहुची कौन हुई कि आप जो मौसुमी गोटे दिन ये काल बैशाखी नुहे कि 4 दिन हम 5 दिन मौसुमी हूँ गोटे घटना आप जून रु हम सेप्टेम्बर मास पर्यंत मनसून अनसेट आमर थाए जून प्रथम जिते मध्य भाग जो पाग विभाग तार आकलन कह एत शीघ्र आपणकर मनसून आसवा न आसवा विषय आकलन करने संभव नुहे आ मनसून आसवा जून 3 आसी मीटर 28 आसो बेसी किसी मनसून उपर निर्भर करेनि कारण मनसून हूँ 4 मासर गोटे घटना तेणु अपेक्षा करूँ मत लगुच ठीक समय पुणी आकलन आसो। सर ग्रीष्म ऋतु रे काकर पड़े हेले वायुमंडल उत्तप्त थिबारु ता जना पड़ेनी किंतु जेउन दिन वर्षा होई सारी राति रे आकाश रु बादल हटि जिवो से दिन सकाळु प्रबल काकर देखिबा को मिलिबो एमती अछि कि सर सेमती स्थान विशेष आपन को विशेष विश्लेषण करिया पड़ो आप गोटे जेनेरिक कहि परिबेनी सब जगह से भाया परिस्थिति सृष्टि हम आपनकर काकरटा मुख्य कारण कौन आपनकर आर्द्रता अच्छी वायुमंडल रे वर्षा हो पारुनी कारण से भाया कारक नहांती जे वर्षा करदेवे तेणु वायुमंडल वर्षा नहले तार आर्द्रता रहिला किंतु वायुमंडल राति ठंडा हो मेघा शून्य आकाश रहिबो टे ठंडा हबार प्रक्रियाटा आहरी त्वरान्वित हम जहाँफल कि आम कंडेनसेशन कंडेनसेशन हो गले आपणकर से ड्यू ड्रप्स काकर पड़ जाए तेणु काकर आप देखती जेहेतु आप जहाँ कहले जे खरा दिने आपणकर स्थल भागटा बेसी उत्तप्त थाए आपण काकर देखवाटा कम रहे जिते बड़े वर्षा हो जाए टे आर्द्रतार परिमाण बढ़ी जाए टे ठंडा कंडीशन हो जाए काकर देखा मिलूँ। तेज सर क्यों क्यों कारक रहिले काल बैशाखी समय पवन बेग अधिक रहे कौन कहे सर पवन बेग अधिक रहा वायु जो संचालन वायु जो चाप सर टिके ठीक से सुना जाउनी प्रॉब्लम होची नेटवर्क आगे आगे हाँ मु कहली जो वायुर चापटा सबुठू गोटे निर्दिष्ट वायुर चापरे आपंकर वायुर सर्कुलेशन तो आम कौन बात्याटा संगठित होती कौन वायुर चापटा कमी कमी जाऊँगी तेणु आपणकर बेसी पवन बहब किंतु आम बर्तमान कौच झारखंड उपर गोटे साइक्लोनिक सर्कुलेशन धीरे धीरे बर्तमान पश्चिम पूर्व को जाकि झारखंड उपर कि ओडिशा और पश्चिम बंग पाखापाखि अंचल से संगठित होते साइक्लोनिक सर्कुलेशन टा संगठित हम आपणकर से तीव्र सिस्टम को करे वायुर ऊर्ध्वगामी बेसी प्रक्रिया हम वायुर ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया बादल सृष्टि हेबे आउ जो वायुर तारतम्य रहिबो वायु आउ एनवायरमेंटल वायु ताहले आपण वायुर बेग बढ़िबो तो नेक्स्ट जो आपणकर 7-8 दिन आसुची आपण सेति भी सचेतन होकर रहिबार अछि। सर बात्या जेपरी घनीभूत होता है काल बैशाखी जेपरी घनीभूत हुए नहीं नहीं बहुत अलगा तार प्रक्रिया बात्या गोटे समुद्र रे संगठित होतबा जो माने हमर पाणीपागर अवस्था
काल बैशाखीटा स्थल भाग मुख्यतः होता है किंतु तार जो प्रक्रियाटा थाए काल बैशाखी एते संगठनटा माने ये न होई थाए बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे न होई थाए किंतु तार विभिन्न जमी बर्तमान मुझे कहूँ आपन को जो काल बैशाखीटा बेसी समय रही कारण कौन कारण स्थल भाग में बर्तमान पश्चिमा झड़ प्रवेश होउची स्थल भागटा विगत 5-7 दिन है उत्तप्त होइके अच्छी बंगोपसागर में गोटे घूर्णिबलय जाऊँगी ये जो 3-4टा प्रक्रिया संगठित होउचंती हमर टिके समष्टि रोचे वायुर ओडिशा झारखंड पश्चिमबंग छत्तीसगढ़ बिहार पाखापाखि अंचल तेणु प्रभावटा सेठी रहिबो तेणु तार जो कारक मानकर विभिन्न प्रकार प्रक्रिया थाए किंतु संपूर्ण भिन्न बात्यार गोटे ऋतु थाए आम जो कहूँ एप्रिल मे तापर पुणे अक्टोबर नवेम्बर आउटा समुद्र हुए काल बैशाखीटा केवल प्री मनसून टाइम माने एप्रिल मे किंतु आपन देखिए 2024 रे जमा काल बैशाखी नथिला तेणु तार प्रक्रिया संपूर्ण भिन्न। आज्ञा सर बात्या को दुर्बल कराइबारे पहाड़ सहायक हुए कि हाँ बात्यार जो दुर्बल करिया जो बात्याटा पवन समुद्र रे संगठित होइके स्थल भाग आड़ को अग्रसर होउची तेणु स्थल भाग रे अग्रसर हबारे आमे कहूँ बात्याटा स्थल भाग रे प्रवेश कले दुर्बल हो जाए तार मुख्य कारणटा कौन मुख्य कारण होउचे स्थल भाग रे जो प्रवेश करिवो स्थल भाग सहित इंटराक्ट करिवो घसी हबो घसी हेले तार जो संगठन प्रक्रिया बाधक सृष्टि हुए किंतु जो आमर पहाड़ आपन कहले सेटा आमर पश्चिम तट जो वेस्टर्न घाट्स अच्छी से पटे अच्छी आमर पूर्व भाग रे से सुविधा नहीं तेणु कैटास्ट्रोफिक लैंडफॉल सब हुए बहुत झन क्षति हुए किंतु पश्चिम तट रे जो पहाड़ अच्छी से अवरोधक तो सृष्टि करती किंतु पहाड़ रहिले प्रबल मात्रा रे वर्षा हम सेटा भी फ्लड कंडीशन सृष्टि करे किंतु हाँ जिते आपणकर गोटे पहाड़ रोचे बात्यार किछिटा दुर्बल करने माने सहायक हुए किंतु ता सहित प्रबल वर्षा दबार कारक होता है। निहाती भाव सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपन आलोचना।